Ami si pa rin. Ako na ay dungo. Mono termino. Are sa amo na kanay Hajamuni. Moro jonto moro iya government sifunu gari na hele si area demand plan state demand ho abono mangan bare sha kuno gari na hele si wat mishila kya oshime bisiki si kaji kuno gari na si moro para sort na security nai Samne bagi obo bukhnai sili phun bagi phun na khabo. para sort kusuk kosto bapasa hasil pai si si hanal rokha khani bagi si hanal na bagai sungkusika oro bakana silai kuno gari na sung hake ma tong basi prasa edisi area development state demand hok masaran bagai sung matre semanan bagai sung bakana silai sung para sort na sung kuno gari na Koijon ogli siljang na yabo. kuno gari na si development si demand sing abono sung no tipasan rokha khani Koijon rok siljang na. Sertabu only bung ngajak tomoro 15 jana sertabu jote khorni sili tomor যে ডিপ্রাইড তমানে যে শোষিত বঞ্চিত লাঞ্ছিত অবহেলিত অপমানিত তমানে চিনি রাইট মাই তমানে আবনো কিতিমিয়া কই যে সংখ্যা মেজরিটি চিনি ইন্ডিজিনাস পিপল এক সময় তমানে আব মাইনরিটি থাকা আবন বাগে চিনি রাইট মাই থাকা আবন বাগে চং সিক সিডিল যে সিক সিডিল যে ত্রিপুরা 1984 যে সিক সিডিল মামানি এরিয়া নচং স্টেট হুড পূর্ণাঙ্গ রাজ্য পৃথক রাজ্য সারি দङ 2009 नि 4 मार्चनि सिमी आबनो कितिमिया कइ बचु बसर ब्रम निउ दिल्ली जन्तर मन्तर पार्लियामेन्टनि बुस्कांग सिनि मान थाइन आर्टिकल 2 and 3 जे बाबे जे बरक बिनि आइडेन्टिटी क्राइसिस थांका लैंग्वेज क्राइसिस थांका लैंड क्राइसिस थांका इकोनॉमिक्स and development थांका आबनो कितिमिया कइ सेपारेट स्टेट सानै 2009 नि सिमी सानै थाइ तमाने अम हाइकिनो जों मियाओ 2021 नि नभेम्बर नि 30 तारिख पार परे तिने डिसेम्बर 1 तारिख 2 दिन नि निउ दिल्ली जन्तर मन्तर जों गण अवस्थान चलेओ जों जे मुभमेन्ट खालायलाय दङ